أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor wajihunda wahonda mwe Komori makatika odori jitamkao inu wananyasi kaongo harmwe mabehewa ya prison waombe yao amani na rehma waraoya wa haraka inshallah taala. Wananyasi walio haruma ema jumba ya kizihiro ranguhonda na tabonze riwaombe yao unono na afya walawe harumaze la pitali mbali walio haraka kwezi wanazoni wa Komor tuama ya leo na maudu ya he Komor mahususu wananyasi ikaonga uharma nchi ya Senegal watukufu wa jamalifu ikao ngamnidungawe makatianu diaspora ni kubwa ni tukufu ya Komor haina bahani kaondo mjihundao wahishimiwa kaondo mjihundao nanu wa joni dunga baada video yinu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi hamade limjuao hohezale jina ndi hafardhi shati suna haruma haina mwana mkomor ikao ngukozo na haina ndongwe kaonga zijiri yao ensi ya Komor rekango ndani rekange bonze ngyo wajibu heno joshinda hezeleji ya hezeleji ya basa uwe ya saidie wa msangwe kao doa Komor wonsi pia haujimli ifungwa utsahao ya makati ya mwiso yanu nandu hezeleji basa uwensi ya Komor ihunre uhuri ya waha udemane kao karena ujauru wa kwezi wa Komor sirejaibanu haruma madhumuni mshinzi ya barnamaji ya maada ikao kazinau kazinjo siku wa leo inu waima hunga monawe heli kao dona balia taratibu ranguja na uhonda leo ya utsahari do ishili ya mengoni mweze nguzo ikao ndo zaka sababu ya Komor yaona lejua ya hunda marunda leweka onga rambao Komor nande mwongozi mengoni mwangozi aliswali himsashiwa mgu na mrehemu ya mlazan bajem amfikiru kaya ya diskurnaiti ya bano emakatianu kablia rahane jakati renge mrongo ilangio na anwanu ngio na tafsir au kaya mengoni mweze nongorjo zibenu wabanu do ushinzi wa he Komor ye namne kaundo ya baliwa jana no bahani kaundo ilio leo nizora johanzai wasili wasikwa maudu yabwe kama ndo anzamwishie anwanu ya he diskuru ya he mongozi ikaonga mjo uone sahau ushashi wa makalma hautsahanjeni njia harumaze mada dohone sauka ya awarehemu aliswali msashi waka nzaone soke Komor ihundruwa huria wauka ya msia kiunafasia ikao yohamba independent maishia inamne kaundo ya barleba na majia hayo ye Komori ikao bidirike na independence mbili ilazimu wake independence politique shai biditsena wake nendusha mbao independence économique kamfukuruka ya independence politique parihaniha benge mwishie heli mongozi yaone saban ukanga boisiwa mengoni mwezi siwa za hatu rangwensura saha uhuri ya watu unu sheisiwa isho nande sheisiwa shamaore wadzimane complicite ya hoa Faransa nana nusu ya hoa Komor watsawa wazingareshe siwa shinu shibakisha Faransa ikaonge joka mengoni mweze nongonjoka uzibarnama jishabanu holiho de interview ya he raisi wa he daula homa kiluaha uskwa jana haruma France 24 yaenda yakahamba makalma ikao hakahuzisiwa minu hunde ya husiana neshesiwa shamaore ikao vanu no mwiswa home zilo no unu gemkinishi hao kaya wanduzihi 25 ngebidio wa expulse wa harumashesi wa shamaore uhenda harumazisi wa wanaanya zahe Komor yabo la dhimari wonese mbabi ye diskuru ya Allah rehema aliswali wanruwa ke hashiri neze mbana za wano noaze wa hatu noabaya hatu wakautsaha uhuria wa he Komor masiwamane
no bahanu leo yinu rahaja rahunra wandu haurambe manadamu kao karjos butirambo kao harumwa ze problemu zindwe komorinu pia shamba balu kumani wandu atsidwa zoka manda ya handani ya 2002 honda 2006 yemengon mo wandu waja wakausinye wo mtolwa wahe shesiwa shamaore o Nations Unies haruma wakati kao haina mri adunga diskuru ya aware maliswali yeshaban hakahone sauzade wahe resolution kao do zarenga o Nations Unies zaka integre yensi ya komori masiwamane ikemengoni mwezensi nyuhuria za dunia shoba hanuri liobanu rijari hundu manadamu ikao kinyume ya heze mbio za hendwa kinyume ya heze jitihadi zafanyiwa no atende haja haundu masulaha ya urejeze komori dingoni ikao ngarjobu huwao mshilo harumwa ya madarto kahui tafsiri wakati ujau kwezi wa komori watukufu introduction angu tsikanzano nesembabukaya ganzao wa komori haina longozi joka ujiri wandu atisodobeza weka washangavu kanzo wandu wasani wadole okaya vanunga si haruma mbwana na mbwana inuiha na wakati ikao yohenda taisihi na wakati boko yojwa endefu kumua irenge suruanyindwa jina shanga nzao haina mwanadamu ikao harenge wotezi hajihudu mwenda haruma mbwana ya kubalukaya uosarumaya na sarumaya uoyeka na mvuayeka na jua gebido ya kingie henis johuja yabo randi samba na yawana na mwanadamu ikao harengensi atotaji mwanadamu wakabatsi mrutsuo na ukaya ya makati ya mwisonu ngabondongozi njizahe kao zireje dingoni minhu de makauli kaungu ya tekelezo rangu honda yani hata bonze uharumaze mediare ngao fumvu pia zenongo ya zambao izo kastina shaka ngayonesa wayo ke mwanadamu wae hasange limite uharumaze conscience yahe nane makalma yambao ngabwekao katsu ya mesure katsu ya maîtrise nanga mjomnikani mfano mwinji harumwa ya diskuru yahe ya jana ikao hakaujibu masuala ya husiana na France 24 dongozi njikao hakaulushe na nyinga mjozi jua ngamjozi wabanu ilimwe leo yaboshani behabanu sibehabanu hamada mbili emada ya handani garjojibu mwana nyasi ikao harongwa jana unsoshelekela juzi hanfwan haonesa ukaya SMS ye makalma ya kahamba o haruma umkonswa he forum ya Paris zilandongwe kao hakenda la vazari karna ujua rikensingarwa nombana ribule wandu wadu amba makalme kao o hatujunga sine ankli ne hikma yokaya yotsi de heliza nongoza henda yabwandu hamanda wao ikao warende ha cible ya ukaya wajewa detruize izora sara kansiri zifanye ndio farna ino wakati ndio uo wandu hamanda wao wadohunda riposto wejibulwa rionesa ukeni wakati jora nsiza na bongizo kweli yabwe mwenye haki ngejoka nguzamu yabwe ndele kalma la mondoro jojibu banu do benu wa hauraji rijuze ye makalma ya SMS ya yamba juzi o harumwe forum ya Paris riurudiri monese ye forum ile kana structure ndini ye manufaa ya buhaba la hindini ye wokweli wa hezo ngozi la hindini ngasifaru rejei no ilo anadamu wadwele okaya banu wa Komor kwa nato jua watsodo bali wa harumandrabo na mshili na wandu watsingojo jokansi wapange ndongo harumazi ankli zao hahanza wa manipilo wa Komor wa washange ankli haruma katika wotsindo andrika ongo banu wa ushinda wafikiri ndongo jizo sho anadamu baongo kawo kensi wadona ze kweli wa Zambia wa Komor yode mada handani siri johi beno abanu do ujibule kalma la hema na nyasi ya hea ya kahanzaringe makalma ya SMS ya wanilie mbaba lukumani ya oneso kabala SMS ara kwenda la vazali na ilande contrary SMS kajenda la vazali hende afanye devoir yae o harmezo aminio mada abili kabdoja harme barnamaji ya mbaba lukumani ikao hayamba jana France 24 rijeru onese mbabi ze shida nezendrabo za kansi harumaza nongoza mbabala pia ilo wako moluwa shindo wabenuliwa wajua nkori nifokaya mbabalu kumani hasakati na bandu wopulia ye jahazi ya hesange ngeza mao waima hukabla raha nejabu wa ye mahadisi yayo mjoni kalsharadhi ni onese message ndaru muhimu message andani ngaru wanoze mbana zinu tsimba narjojo ulemewa haukamruka jule mwanamzo hitwa zinumba na zilo wajibu haina tasiri jojuha na haina jiori jojuha na haina masihuri jojuha
yesanga irava inu ikaonde drapo komori ne mishinzi riwanili atampakarunde haki ya yabondo mjuza ni jumwezi wa mana ma Mohamed El Arif Saad ya Zambajana ya he appel de Paris ya ukaya le 22 la ho mwezira kabili uni kau yonde jumwe jodunge jao insha Allah taala wa komori ho jimlif walo harmensi ya ulaini hamme hamshe hamhu hamtiti o harmemi jipia ngarlindwa o harumao mji wa Paris iho Stalingrad ikao ngarjohenda randise maandamano ikao ngajoka ukaya na sinzima bahi wa muswanifu wa heo mkonsi unu ngaujoko ka marche pacifique ijohandi sarangu Stalingrad andungwa johunjilia nabo 14h yabonga mjoka ni mrujo Paris ngujoka yonde ligne 2 ngujoka yonde ligne 5 ngujoka yonde ligne 7 wanadamu onsi pia nano wanruze collectif zilo harme miji pia he Ulaya ya apeli nwasa were wayo inikiwaze komite makari ngajo preparewa wa mabisi ngajo renga wa TGV ngajo renga shaze collectif pia ganzao rionane haruma mji wa Paris le 22 la homezi unikao yonde juma jodunga yinu rangunda bosana ane Stalingrad ye anwania ho mwendo unu do hendara afanye marche pacifique rijoka hanzari denonce ukaya karitsi radhi no mrejei wa mbabalu kumanitse na bonsijuvanu bahiko jojo kangu jo afanye conference ya mabayeur yonde apelinku ikao ngwanzao wa komori pia wa jusele jiensu hiyo rendera onese haraka ukaya wa mjo wa mbabalu kumani nele jampila encore une fois bonsijuvanu kauti mwemano wa komori wa he diaspora walo harmensi inu kauti mwemano wa komori wa kansondani walindo wa komori wabenwe komor yode mane kao ngarjofanya marshi joani sarangu 14h ijoula warangu yabo Stalingrad andungwa jojo hushiliano wakate kwa andwa sawaja pia sha umuhimu nganzo 14h wa komori pia wonsi pia dilo harmensi ya ula inu rijihunde Paris le 22 la mwezi huo yonde vendredi jodunga inu haruma marshi joka henda refanye rangu Stalingrad hatarwa swili republique mahaleka au dorjo henda rashe vomendo watu unu ha discours jorengwa yabo na namna ya honesa o wa Faransa ne dunia kamil rudira interpele mbabalu kumanele jamvila hokaya ngari jihudumuo na sikarna uparora ansia ukakati le bienvenu harmensi inu kadwabili garomba Mwenyezi Mungu mobilisation inu irenge mfu garombo Mwenyezi Mungu arehensina mo hata iho garjuka yabo sonsi pia ze kolektifu pia za hemiji gazi ombe wao Mwenyezi Mungu zirenge funvu o harumo mkonsi unu o andwa he societe civile e machama ya mbali na mbali haina wanditoka yonsi hata ye makungumanyo ya bonze ngarjojo yalalika wajawari saidie shangara nzori fanye mobilisation joka ya significative ukansuye kamgwa benze o akomori pia le 22 la mwezi unu hamme hamshe hatoa na narwarwae ngarjoka ngasar wakati wa baridi ngabo wakati wa mvua sha na inye na iwale ngebidiwe mfumbi juma hiyo kamgwa benze rionane sonsi pia haina mdu na partage harmwe miriahe haina mdu na nzi harmwe miriahe rijimobiliza mas le 22 la mwezi unikao ngejoka de vendredi iho Stalingrad rangunda bosaya 8 garjonda rafanye marshi ijohandi sarangu Stalingrad hata ijewa swili republique ye mwansrifu ya he mandamano yanu ya homwendo unu ya homkonsi unu ya he marshi inu dokaya ngarendora onese ukaya karitsu omba Mwenyezi Mungu mbabalu kumani yarudi yafanye retroubo nsijuvanu bahiaje yafanye ndushambawo conference ya mabayeur nabo kwezi yonde ndongo ya mwando na kanzani onese information muhimu ya heza habari za hatu ya bilindo mwambianu kaya gasina wananya swa Facebook FM ikao ngari wasaluyeyo zejitalizao wazifanyao bonsiju uharumwe maswayomani kao baada msafara wafanya juzi uharumwa shesi wa shahatu shabili shanzuan baada nyonsi pia mawadunga harumwa mahadisi wakautsaha yafanya harumwa kazi wanzuan hahone saizi jirio bonsiju hauone saizi taabu ne haini mbandongo ijirio wakana uziro wa ushinda wahunde wandu wajitamke hahone sa mahususu zenongoze ndo nayo sha baada yabo mengoni mwandu ikawo washindu wahundu bahati warongo waonao ngasi na mnaijana ya laharu mwaha wa mji wa wani ikawo yeparwa Faivwan Ibrahim Facebook FM wasa warijuza kirasimu ke manadamu oyi mananyasoi hasangu tsahwa ne polisi gutsahwa ne nele jeishi
hasibabu kaya domjita mkoa harmo Facebook FM hahone saza nongoza kahenda nai vonsi juu yabonga nzomono kaya zila zambao hainu siku ukaye diktaturi haladara harmansi wanrupia ngo harma terror encore une fois zinrongo kaongi zozo jusaleji ridoben wa haina usiku wajo jiritabu vonsi juu wakomorwa dozijua zaidi maususudo harma masiwa majirani hamanzuani na mwali na maore ikao zenongo zinu ngazibadazi wao wanduka tushindo hezaleji yabenge kaitso kasi wandulo haruma shesi wa shangazija na haina mrujo shinda juseleji na sana ya dorenga za information zinu ya juzo wa komor uko wananyasi walo haruma shesi wa shanzuani ngo haruma terror ya mvu ngo amenasa wao za msinadi hatanga sina mananyasi ya rongo wa juzi haruma Facebook FM ikao wakawafanya deplasma uharuma mjiunu sha emana harmwensi inu maarmashesi wa samahani shanzuani maususu mananyasi wa shiwani ikao ngupara fadhwana Ibrahim hasara ngujuzi gankavali haukaya ngutsawa nele jeishi wa mhamasi wa mrenge wa mhamisi hasibabu kaya hari harongoa harumwe Facebook FM hambaza nongo zendonai harmashesi wa shanzuani yabo yo hamba kafa boliwad information araru rai parisa kabla rare janjar mazemada dojuza ukaya baada maulida ya birahar mji mtukufu watu wa kwambani la washid riparsa za information zila ya ukaya kamjua ukaya edua ndo ni kwa mzee wa hatu mzima armomji wa mbeni mtukufu shabada yabo mzee watu mbe sharifa paramande ndo anzaso me edua ikaitso katsi bawe mwanadamu gamjona mbia shange mkinyao kaya conseiller privé wa mbabalu kumani fundi watu jaya madashamfi hajua haupoze zanongo hizo baada ya zopoze umji wa kwambani la washili warenge hadhar yenswabili wiyo wamdenga sanction andriala wa haziwijana sha besewa ritsena hata uguguru na ndongoza sayazi msababi shange mkinao ko banu zambo banu hasahare mwazilabo za mahamitsan yabo yuanko rinfanga nzo yuonese wala wandu wahao banu henu siku wanza wao poze manadamu yukaya wandungu aremoze nongoza hebure wandungu mnyengao wandungu atsuji bwanai washinde wajuo kaya hale wandu wa siasa wo mana bo wandu mana ha siasa za voti za ukabwe ba voti za ukanga wandu alo fulani na watu fulani na ndongoza usana projet za mronde sondo na ndo sonai shakarita paro wasuli har madaraja ukaya juziri wano armomji wansujin hende hamonte wandu manotablo wende wahea haruma radio na Facebook wadea manotablo madhamana wa mji wandu warengo sanctions za mji ngabo wala batahaba watu swamilo leo hizo zinjia haruma mji mtukufu wa kwamba lashili ikao jana tena woi conseiller wambabalu kumani jaya madashafi haruma sursura ziparisa rangu jana utaunda lobotasi hasahala wa mahamitsanu haruma mji wa kwambani habo ya opoze mengoni mweze nguzo za mji wa mbeni yakabidia kenedu haruma mji unu harumwe maulida akayabo donc ujaya madashamfi arengeze sanction izora nzorambi mzee wa hatu Ismaila Habudu rimtukuzao aukawo mzee jo wazee wa hatu ikawo mengoni mo wazee wa henyafu ambaya zembana zinu gemengoni mo wandu watende nguzo chero babo lilao haruma ye notabilite ya Komora ukange mengoni mwezi twazatende ambabalu kumani hausepare notabilite na banusi wanahao galanzordo wambia ukaya ye tarehi ya Komori gerisomao maususu do harmu akatwa izonko do zaho wafaume amfuka kabatsi mru ya tushi ambabi ye tarehi yahe yenko do yamsafumu na sedali mfaume ukaya vanwema nasi wanahanu wananya nyiringwa mbokaze mbanaruwa no zinu gazjoko kande kazja kansano ngozi njitsotsi la fitna la renga mvula kaansi ikawa mfikiruka haba hatimbi ilonde le pichakula hayanem Komori ndele fitna na hiyo demane kao baada renga independence politiki gasi hule wasuli uharuma izora abidiri hunde manufaa uharuma independence politiki yoyo karna uparo shindo wasuli haruma independence economique yakaya independence politiki deja kai jahalalar na banu sisi shorumiao hata mpaka leo haruma izora hunda garumiao zina lansi lo independent sho haruma uhuru yo wa kweli yensiketi independent haukara rangu ngabonusu ya wakomori walona ngozi nzidu shawalo wazungu
ikawa mengo ni mwandu wakansi warabe madini no wana wa Komori ne Komori wairendetsu hindu hafaida za hao en complicité nansi za kijeni ili waje wakadamize Komori ritiparoha mtuhuju udemane kao zanongozi jiriyo harumwe mabavu mahususu habaza nja harumwe milanansi zasa za wasuli harumwe dini ikawo ngazi halochero ngazi joka urita haruma tabu jumwe hediri yashio gebidiyo releze nusu ya hoa ze wahatu kaya zanongozi nuka zitsuri somanai au kazi ndongwe kao riziono haruma ze tareha ukamkomori ya uko uwe mananya weka la mala hule ya mriaka henda arengo wandu wadurungana na sedali mfaume wajewa wakombo wentu jini watsahe msafumu wamuwe uwo mru mananya msafumu yabolewo inu zinu zijirozin rishaukae nyafu ambaya neze nguzo sahe nyafu ambaya ngazitilo haruma mashakata owaze wahe nyafu ambangware ngwao ni wana wahe nyafu ambaya we wasisabon sidaraja izo kazi jaja zinjito tideze complicite za hoa ze wananya o walio haruma nyafu ambaya mahususum hamamze wa hatu Fabien ikawe smela habudu ikawa mengo ni mwandu wakaubidike leo doani kwe sharafa shahe madani hao ikawa ngo yabo wona harumwe marengo wajokanga saruma siasa shaye milanansi na rihafadhi haukabo ndo bahano wanapia nensi ya bireje sheka ngo onondongo hamanda hizo ngazi jiriyo sibavu jindwaji simahala hundwaji siwananya wandwaji shawananya wala harumadaho zima yamba mruhende nguko kapablo yarengo wananya ya watuwe daraja yapoa wanawarende zio wawale jamaji kanfikiruka yangi wakati okasi wanarilo washashimaha risaneri habilileji riziembabi nongo hamada hizo zitsidodu ngo jiri au kabo maudu batu izo ndezi jo sababisho wanoa jao yani wakati jo asulize daraja hizo rikeka rishindira hundanzia ya uzia ndongo hamada zi ebenge kwezi ngarlanio hajiku gari sanctioneyo ye comportement ilo na waze wa hatu mahususu si wanawahi nyafamba ikao wahimi warengechero hasibabu siasa na envelopu wateze sheheri wananyao waze wa hao wahenya fambaya haupua wana hao wende wadofanya zitendo ikao kwa jajo jibi wafanyili wazo samahani donc samahani ebenge yabo kwezi ndongo hamada hizo la vimarishe meze ronesoka yo comportement ya renge daraja ndwa jina ijo minyaula mkonsi no mwendo wahe Kamili Komor haukayabo Komori kansi hadini yedinaba hene mngu tojo ha Facebook haitafsire helanzao wa mwiswata mbabalu kumani tola baha hendata katsushindo tafsiri ze sura zansini shangondo ataha trompeha hasibabu indini hasibabu kaharenge dini hairendo kaya yondo nsabu haloni yo heni wakati yanzo ambe manongo iliambo wa Komori ndabo kutsorejar mwedini hendado tafsiri aya ikawe zo kaziti harmaze kompetensi zahe shaizo ngizona wandu wasomedi niyo yeye hasomondongo za ujeishi tabokwezi wa Komor kanzano nesembabile kalma hilo benge tsikamle ndejair jar jibumbabi ya mananyasi ikao hakanza yao nesembabi zonongoza SMS ikao ya zamba juzi iho Porto de la Villette omkonsi unu mkonsi kao ishiando mananyasi unumkonsi wapangwa wa onihukaya ngojau kensi unitsinu forum ya bili ya handanifanya ha 2018 armensi inu de forum ya bili ya hansi wane ulaya haujawa talilio mkonsi no mwendeleo wahe amani harumwe dunia hasibabu de zetabu zijirio za husiana ne insecurity harumwe dunia harumwe mafujari wanjia harumwe dunia leo ini ikawe Faransa ngomengo ni mwandu ikao warema hakuune zenongo hizo waone hamasulaha yokaya baada ya COP 21 ikawe ikaifanyishi hapo nsijuban yakawani ya environment heli ya utartibisheha wane mwendeleo wanyumeni wabarikishao langa waja taratibu ya zalihani ha baada ya reisiti ya home konsi huo wa Faransa warili wakansi watu waliokange bidio waone na mnayofanya mkonsi wahe amani harumwe dunia wa mkonsi wafanyishi hamahajana urepete haunumwa ukana maraisi mengomirar uharumwe dunia nansi zasa zalalikiwa wandu pia wakaulinda wake nsi harumu mkonsi unu ikaubidi wake wandu zihui majana marandaru samahani zihui zirandaru shabada yabo zensinku
ikaundo zalalikwa harmum konsi unu kwa jarenga funfu mahususu hamadensi ya Marekani kaura nguma hajana ya rais wa hensi nu Donald Trump kajaja mahajana kajaja unumaha kajabeha mndo Almani kwa jaja nansi zasa ya zinjiza ki zaonesi wa bokanga bonsinku zinjikao wa mahajana waka waja unumaha kwa jarenga funfu mengoni mwema sharti ya kakansi yabo waka resolution jana we 20 za kahenda za toaliliwa uharmum konsi unu husuyana amani harume dunia haruma o andikaundo warenga funguha winjo haruma mkonsi unu dema chef d'etat wa Afrika ndo andika o warenge funguha ku o harmensi o harmum konsi uo minuhu dawanu wanru wa husiana na chef d'etat walio harmazensi za dictature incluensi ya hatu komori harmum konsi unu waka wapara wa he societe civile wakana ONG za prepare za kaurenga fungu harmum konsi unu yode mana mashinda maone bahati yokaya swali Mohamed Swali hakabo hariyabo wala ancien diplomate kajaka henda faveur yambaba lukumani shaholi hobaka structure mbili za ONG wakana societe civile hajua buhari yabo hashindi harumia ula ustarabu wahe arenge fungu harmum konsi unu bado mkonsi unu wafanyishiha wakaya invité d'honneur ikao nde president wa Republique Democratique ya Congo wao mengo ni mwandu waravao ye dunia leo harumazensi za kidiktature ikao harume Afrika ngabonsi 20 officiellement zilo haruma dictature nansi kume no mejeka onga sina maha kume na mitanu oandu walo yabo gwatingore nuveleze manda hamanda inumbaba lukumani ya rihansi ya lo dictateur ya ritena nzo ya kensi tena harumansi ya atsatse na yoridulum basi mmono o wananyasi wa hezensi za Afrika ilinione ambao kanga bomria ya sukumlao aeroport karichomba mnyezi mguru wasile harumwe daraja hiyo haukayanga rombo mgule gashila hatulitsiri washilishe yabo mmono kanga bo hatama gardu korolwa vonsi juba jana yeloteli yakayana Paul Biya ivunzi wa imiwango ye magardu koro abihwa ni ahera isi Kongo mmono hatangabo magardu koro akanajara hamono ze video mmono ngabo le gari la hera isi Kongo livurizo amawe ye konvoi yahe blokewa ila pia nderaji ya hoa nadamu wa hezensi za Afrika mruja Paul Biya rangu 82 yalo harumaezi hateje honde na leo ya salona mahamongo minani na mirandaru ya tsokiru sabo nsi ya helo harma dictature nduhamandu ngo frukwando walo harma nsi ya ngwajo komonaji kaja wanjabana yode mana ranzona mbemba lukumanukaya ye kasi si karja penetre bano abaha rambloke au kawola mriasa alo harma pouvoir lona mahamongo miraru na mfukare wakati huo owaze watu wakati wono baba wakati kwa jakwelewa yabonga mwana wa mahamengo miraru na mfukara ondo wajuha ba wa mopozeo dawanu mwonawe manale o maono andu wala wajuha Kameruni ne hopia wajuha wala wana wandikawata kwa jaka wazalo wana wa maha 25 na wana wa mahamengo miraru na mfukara wa ondo wajuha ulaja na wakauwania yensiya hao bozarangwa otaji wajuha we shokanga bondulo bana ataleo ensike jenda kejareje ebengengala nzorelezo kaya deja yonde helize ngo za pangwa andu ziziranda wakaulindwa ma chef d'etat mongomiraru hanu dunia zensinkuwe zinji kwa jarenga funfu unumaha haukaya waelewa ukaya ilake jaka henda yadunge harumom konsi wakweli waukaya wake mwendelo usoni wa amani harumansi haruma katika omengoni mwema chef d'etat wa Afrika walalikiwa wole ma chef d'etat walo haruma dictature warengaza nsi zao otaji zilo yaborolona ma yabo onyizensinkuwe wele okazilandabo olambu yako jafanye mpango yanza ya karese zepo zaho wakomo Afrika wanzo wadolengwa zemali ne madine nusiku haundaza faida zahe amadele mfaransa aze hansu kakajaparo kaena wando katinongo za faida ebenger kanzarelezo kaya gasina mananyasi jana mboka yari swali Mohamed Swali hende harenge mrongo halafu yarengo mrongo wanduko ajelewa paske zenongo ya kahambabo kajamba zenongo zabilizike muhimu zambabalu kunani shahende ngutswambo kayari
mbabalu kumanari hawanru demilie na wezo ndabose pa demilie vanu amshine mjoka ya swali mametswali kajarongo hata 2008 swali mametswali harenge mrongo ikao kajanikiwa na haka na fursa ya ji opose parce que kaka jaji opose vanu bala kabati bahani ya joshinda opose tena kwa ya shinda hunde jitihadi ya hundo wakatata ya njabala ika obligabe he message ya huwa komori wenji kaundo atabi hao yaweka longa bo mrambuka ya abjanda bafanywa anketi ndo kazi na ndabo kabati 2 milioni adamu hafa vanunga bonongozi ngiza sasa tendeziwa oharumwaze institution zabonze ne makungumanya wanyao zake za kibinadamu wajusa shetwa wao na weko mori itoti da zila swali mametswali henda ya mbaba swali mametswali hola kufanya interpellation hola kajenda balende afanya discours akakaja kana permission shaha ka ujopoza ukaha juokaya ikanga ma chef d'état mwambilo kwa agenda yabwaelewe manaza nongozila za preparo halila yabo ngabandika ungebidiyo harma mkonsa manda ula mruya jopose parce que gamjoka ya temarais ngabandika uzanongwa kufanya pia wofanya ezjenda harma essence ya hezi jo warange banuni do one kama krongo ndo mahala haumba balukumani wojwa evacue wala ndo aloma opposant wa iliye henda ya shinde ya hundo wandu wajoma ke yendro ya wandu wajokwenda abo wandu wajoka ujempoze wa wanenele jeishi watowe tract watowe bandroli wasindi hwani wona nyonsi pia honda hunurambanga bo amani mbabi ekomori mparona mbabalu kumani ngondo bahanu wabulu andu araru wafanya maandamano wa mopoze ukaka kutile bienvenue jamais hunu faransa ni uona harma environnement harma ndo anoneze nongo za hezi nyamazulu au harma jao wandu pia wafanya forcing no ili washinde waonese mbabi zila taabu wajuseze trakti wajonese ukangartabi hao haukeka kwa jafanya hema nieri yaboka bati namna ajoshinda pase message yao donc ubala jana swali mametswali wala kaja bala discours wala kaja pangata discours ndi ambe bada wala hakwenda afanya ndushamba interpellation la ka interpeller owandu washinda warenga fumvu harmu mkonsi ula wajuo kae mwanadamu yala wakomoru jabala hadzina la uraisia sonilo wala mwanadamu kaokati oharuma ye sharia no mkonsi wa ndesansi kaja kabalado ambo kawo kaja votiwa wo kaja fanja aizo ajozamba sandai harongoa handanandro ajuzisa wala mrindini harongoa wala hala harumansi ndini wala mria kadwa manendini mwishiata hambabo ya rohabala hauzisiwe kangwa nzona nene hamba katsuhanzo ebenge kanga bomranzo ajafanya diversion ikengwa atoka ushinda ikea bozenongo swali ya hamba hakaulave mbabalu kumani swali kaja lave mbabalu kumani mbabalu kumani kati na mruo mlave harumensi ya komor na mi personnellement ngam defie ya mrujo koshinda lave mbabalu kumani uharumezi timbia zifanya harumensi ya komor hauke mruo kati haina ndongo mrajo jaza mbebanu izo zitimbi nizonga zijo ujulwa na wo ngwasi ngamba kaya pourquoi watu fumba fulani wala kabala juzi si singarambao woi henu jokanzambe mro jina na tsomvumbua shasiri zingara wanada mwikao lewo yinu ngwa uharuma uziro warengensi yatu ngwa ende soki mbalambwa ngwa ende sonai yekale wo mru katsu aminuka ya nguseli yo mru randonai na hunda ndongo zindwa jina rende sha mrati jebani kebani ngulifanya diversion kaya swali mametswali ke jabidi karongo halila wala kwenda la vembaba lukumani le photo swali mametswali na mkerati haina mdungene daraja elimu ya batamba kaswali mametswali haka diplomati kaja ko damba zanongo zako bila nayi wo mrindi nemri ajo karmaezi ya dore mezu kange bino nayi ndu demisione haumrati mizi hajare alize swali mametswali lo katso opozamba nge opozamba balu kumani ngufanyeza lingana na mru opozan jana hakaye na babalu kumani hafanyezo yakabida afanye na babalu kumani yabo yotile joko jeri shangaza ukabanu ya wakomorison sipia ngari juwao soka ihonyo nsipia ngabo akafanya hazaruma za ministère de l'intérieur ngabo akafanya affaires étrangères ngabo akehopia waroha waja wa denoncer pia hata waka ubalance na makaudu yeba tusiri jwambaje haruma ndongo amande zoka yema na bahauzi balance wendini mriatu balance wakati akabaki izoka zinahone sanongo tsotilo tsokaya wakati mralo harmo msunji mruka fanya ndrongwe katilo tsoka wanie zila uzifikirio hatenusa ugeorgi na ndeko ntukaya ngazendo nayi ujewone se wakati zendo nayi ndele duna kansi banu kamna ujomdo rambio kaya wandu wala ngwafanyo nayi wala ambassador akofanya jawai banunga bandu akafanya hazione waziri wa heza barzandani wandu wanwa opoze ana waroha tarikahusha audio zetolo abantu zaheze anketi zakafanyiha na ndongweka wata sisi ngabandu ajamba ila service secret na bozambwa emana za kwambwendi
emana zatu stayula umri azamba jana ndipo umri akahula yamba banu waziri kiki gofanyo nayi senongozi nunga sendo nayi hauza ranje jaranja udaza shauro hamzamba ye serikali ngamunzo mwele ukatanke mrunge haruma le jamvi mruka onokeshi etoti dazila mruaminiyo itoti wakati mruajo roha ngemri ya fikiri zo afanyao donc uleonga bandu wa roha watsomba balukumani waaminuka yanga bolongozi ndo nayi gwazambao wakubalukango mbabalukumani watsojonya mize magunji wadwamba ngurendondo sisi rono kangu rendo nayi sitsojo continue rwamba ngurendo nayi hateni siku wajoka mzimare jei hula yende ambe bala holando warenda ondo yode hele system ya kansi izoti nongwe kaongizo za kinyume shoba hanu swali mametswali hiya afanya zonongozila sisi rilo sinae rimamini rimnike soutien hatu nati swali mametswali hibaki hata asani hamadi ngari mwanzao ngasida sinaye hata munyibaraka ngari mwanzao ngasida sinaye hata heni mru wa siasa ikao leo hajanguru mbiswarume hazinu ngasi sinaye henu jokanza ajiuwe ngujojo ajiuwe henu jokanza yambe ngujojo yambe showato himahula wona msedie na kiki na belu na idarusi na sufi jihadi deheli bature mahunu sina munyibaraka na Hasani Hamadi na SMS na Rija na Depite Tosha na haina mritsoka yange harume hazinu ngwiwano rimrenge na singa sida sinae na yoti aibu ya hatu na sikartona haya na siriji devoile karitu banda za makalima sikarja zola rodore jedingoni gasisina o jusqu'à ensi ya hatu ikomboe wakati huo do bajoko kazo hanga shoba nurilo banu haina mri adunge mbana inyatsi ya mini diversion izolizo ningo mwambia nini wanaama ukahewe mrati tosha foto la swali mametswali lisisiwa mrabe za juhari kiwa ndi soda swali mrati she foto la rijali vuriziwa mrandi soda rija bayonde mbando ngontinti wa waloniyo dotolo rambabo tasina bo jioni vanenge tidabo mlonino wandu wao hai yebanu nyinyi kamtinyina wao yebane manabo mwanadamu mjojo ujabanu mvumbweza elarifu mvumbweza yeza eza SMS mvumbuweza swali mametswali wo SMS mvumbueneza hena mrutsoka yenasi mkeka mvumbuweza bolero mwavumbweza fakiri wa mdadabia rendao mwavumbuweza isufeji hadia zifanyao mwavumbuweza howandu pia walo iho arangensi atu warendeza nongozi na bizinindi maususu mru amabolero ikaonga rjoka harumeshenzo nongozi jironu pia yende ulo kompliso hezafeli zinu pia na weye katsiula katsunge mru pisi wa mvu harumaza felizini pourquoi so vumbulu zabarindi na mvumbwe mwinyi mwinyi afanya zembi zaheri kubali senasi uzamba yena mvumbuwe wao walo yiho wabirowe hibano nipilo wako morino wa dhulumu no wabaze hano izo nongwe kawabole kari wa sulari madaraja madayinu heni mduna aminizo ya aminio ya protejo wa mprotejo ya kubalizo akubalio shobanu sisira kansi leo ya komori na mbabalu kumani karja mkubali na sikati raisi kanoparo karaisi simpake daula yundu ushinzi wa haki wake komori kwezi wa komori hanga natimizi kanzani mweleza nukaya ni wanama ikaonga alfanyoze mbwana zili na mtafadhali mdotawa ze diversion za huwana adamu ikao ngwajuoze double face yekamru hao mbando ngontinti ya mwananyabani ce n'est que mimi personnellement katsuna amini mduna nipare numero yangu ngejo pari hani hamitsi mwizi miujibu wa mukaba minani gamine Facebook yangu nguna nipare hata hasonti pia mrati paroshia banga mwanao juzi le foto la SMS ilwahili tilo harma systemu uandwa wajaone video dingoni abangu anzoa hunde makalima mandraji tena ya ukalifie SMS afanye hazahe ngari kubalio ka mimi tide jwamba minankili hana SMS ko jwamba mruasa yau sonti pia kabati mrujo jabanu raha yatu renga vwa manazada ula yatu wasule makadara SMS ya wasuli raona imana leo walo ortese ola SMS yafanya rongo zingibo nsijuu ya hansi ile picha la hebo nsijuu yabe hata ambassador Marekani ikari mimi boltu de joko janjendenge SMS na bebala senongo zila pala rahakati nankili bala jao habora wasilidara jendini ya ikome kunja josbutin jopo sana SMS izo yafanya nizo alonizo neni chama dai ya zingara fonction nsijuu na zifanya haundo na zifanya nai ngena experience ya yonsi ngujozo yafanya nayo yabo tijwanzani wanaama mtrawe harma ya ferio watika mrujosha mruro na sibana ndo mwenye nguvumbulu mrado ambaye abanuko la mono no karitsona haya gasi da sinao tena na rijideclare ukanga sida sinao ngwaono wana hao no wandro hao ngwawanikezo wanzao no abezo wanzao we haba no erambambi yabo mrati jibandaze rijari protege
azali ukakari mvumbu waridore nga munyire mdea yena swali Muhammad swali hino andu waridunga pia lodingoni no ngasisi nao na sikari na uparo wa bandaza na sikari tsunyamiza yabo do bahanur jo wasilar me bana yinu lekifula bili ndela Baba Lukman ngena problem zero ngoni mazana ngosino na Baba Lukman zino zero hakika Baba Lukman asange na problemu ikao ngyo harma memoire deja yo tinonge kao ngarizi yao waspia ngarizele wao na izo mengo nimeze competence za mrushindare ngensia endesi yakadwabili Baba Lukman ngena defo haukamba Baba Lukman ngondo makati makalimahe wayo ngusoridise na eji contrary amjomone sani mfano mzima uharumwa wakati ya karusi hakababu siwani journalisti mwanamshi hauzisiwe question ya mayoti hajarma ze problem za election baibo hajarma ze election za kabila zila ya ziba hamba ukaya wandu amba wajire election zibiri na inezonda bo zibirindro ba kabajaka problemu bon ngabandu wako zambabi nzuani wandu wao evacuer maore hata mimi nsujema na washinda ondata maore na boba kala pitali nzuani nangazija shatse na ndoka ya nsujema no maore wabula wanja maore na bo maore homduka junja watina visa hazamba hamba ukaya kajelewa purukwa wandu wabuli wa wanjia harmashesi wa shamaore na bo ibidi maore homdunjai wanje ha visa donc ukajelewa purukwa mfaransa abulia wandu wala wanja maore wamba wakoza nzuani wenda ta maore hardaja jan hauzi swar male question la maure wil hauzi swane afira heze visa zanongo yamba hindi hamboka ya yeye kadranza mzwani na mwalina mzwani bado kafiso nda maore paske maure la shikomor donc yeka tswelewa nabo waje wataze visa hizo nabo wataze visa zode zito problemu paske abeni enda maore katsukiru rejei shenge bala wanda hansika batsi visa yabambe sembi agenda maore hajondo rie jaza hebie rejei paske ngene facilite enda ihono huja hai yabo deja hunu hamba kuja johanza wake mrujonja maore batina visa hunu ngwamboka ya kejabili wake visa nda maore paske yo de ajo facilite ya eva evien ya maore na nzuani na mwali batino kawando adonda na ma problemo barini yo question handani Baba Lukman ya jirandaji question abid Baba Lukman hablo kanga wandu ziwishiri na zitanu wajoko utolwa fend banuno mwiso home ziunu warejeziwa haruma ezisi wa majirani hauzi soka yengo jihudumu jo haruma leso ala hilo Baba Lukman ambo keti jofanya tijoshidanwa nene mfaransa yotinongo njoshidan zizi Baba Lukman juzi utoshinda hubloke systemu yinu mako jamhadisi wene mfaransa wena miniswefu hatari zililo karja kotino wa visa hufanya mbargo wandu wakama ore wakanza warejezo wanzuani wabloke hako ajarejezi watilo haruma centro de bergema maoreri wonu hasibabu ndanibo maharosi nyokaya warejezo wanzuani yele ongo tuamboka kuna ushindu wanane mfaransa hizo yabo nganzo ko mori walo kamba Lukman nge complice wa ya ferin jejana washinda wa bloke zemeli nezevedeti za kanzuani za kanza zisiswa maore za kanza zisiswa ndunzuani dratsu henda tarao na ra blokewa wanazoni ngabo arateze zerantre zao hunu ngabo atutino visa ze visa pia zi blokewa ko mori mlati jila combien de mois aminiso fois jabano tchizla 2 fois 3 fois hasiba mundele swala hilo habo mazi wandu waka maore watirejezi war mwezi swa majirani leongo subuti wambe clerma ukaya kujajo shinda uziem faransa yake kabe hawandu nzwani na mwali unaweka wajango joarenga yabo ngamanzome leokaya ye mwanadamu waye hasange komplisi hajijubuza waye ya interview ya jana ito mjubuza haina mdu na dorenga baba izo yambao sisi ngari hansi yo karjadi waza wandu waka wa bloko wa maore hata mwono ngabo wandu watulwaru ma centre de bergema hata ngabo mandu wa dorongo amba kaya karitso lwa pour kwa nzorbewa na bwana atungo na nationalité ngasina papier ribloko wa hunu azalia haraya warejeza nzwani bwantilo ambargo ya ambassade ya Faransa interpelle serikali ya Komori wa blokaze visa hata wakwenda wanleva ambargo ila wabuhe mwishiliano hata Kamardin Mansuri yende arenge mfumvu harimo mkonsi ula wanleva ambargo oandru wakatula waranswa hodenda no hucha ze visa zitilo halafule wajangu zisokaya yo wandu zishiri na tsanwanu eske ngo jowabulia wende haungo jowazia hasibutingwa mboka kati na shwa yofanya kanoshida wanene mfaransa ngwa johenda yabo hasari juzokaya nge complice wa he situation ijilio maore ngasa hendeli izo zilandongo ya hulwa zesa 50 millions d'euros zila yalama pesa Baba Lukman ya hulwa amanzoni mabeni ba komoruka manadamu oyi woyimri kaunge dangereux harmon konswa wa komor de maneka ho sonir joko jaiho garjo fanya emission spéciale
ijoko usiana neze mali neze nongozi joka harmaze hasara za hele gashe kenondo exploitewa na mbabalu kumanibo haribanu yonongo kaunga juzo wako mori pia waeleweze danger zijoka ekema na damo yendokaya hata wakatensi hatuto kanza rinikiwa ukayanga si harma ukaya yegashisa nga endao no exploitewa za msinadi hata ijenja harma bei ukayanga johu lwaya ye mapirati wasawa vumbula ukaya wasanga harmaze kotiza hatu ya uziswale swala ilo jana ya tsujwa tangu jibuje na mhensu kangarjo karma problem parce que si wandu rilo harma zoni kaungion zero haku haukayanga sarme canal de Mozambique yabonga mjoka some alihondo malaba haye piratage ya mapirati wasawa kansi wasawari zingiza presque yabweni wakati wa jovu afiti ya ukale gashinga l'exploitant Komori na mruhamando yutsina hata zenchila zoshinda ya sekurizo Komori mwishi yao Abdalla Ambajana ukaya ngabo mabiduni wasawalo namna na mashinwa wasawa hulatin zilo Komori yensi aturu hamabala rajiri sirlo Komori abari tosuru kabala sidonye Komori na mfanya attention na mramamba balukumani renge yondo na kanzane leze banukaya kanzandenge point nzimani onese de yamba balukumani no wananya siwalo maore wachokore jezo wa Komori de heli ya huze Komori ye konferensia haringwanzo ya leve 6 milliards d'euros na abonga mjokaya ngurengo 34 millions ngurengo 34 1000 euros par mois plutôt ye mapesa yo haruma mrulona nsi maskini yabonga nzao mengoni mweza nongozi joka exploitewa o haruma ho boykote ye konferensia ma bayer wa 2 bali wa hewao rione sokaka bana mriaka harumansi ya kimaskini yaliwa mshahara mhurane Marekani na Mfaransa ya jado tsahandwende wa msedi harumansi maskini gamonoka izonongozi lo nyangu 34,000 euros par mois za mzima raisi yamba ngwanzo yalekeze nsilo armo maskini halafu ikaringu jaone mabayori uno arwa msedie ngwanzo yanlevo maximum 6 milliards d'euros yera ngwanzo mbabalu kumanulo ya watana leo ye mapesa nga misuruka usahu yarenge hule wende haukaba msanyo nsipyanga ma milliardaire nyandumlo armo le jamfi renge mbabalu kumani ya tijari ngwa Komori harende malaba wandu wanzo yake ya wadorongo weheli wanzao na warongowe sename mizona johamba tijanza mtafadhali na mtafadhali msidote na consideration zenongoza wandu waho yaboendea on s'en fout yokabati mrutsuju wakawandu kaunga juwawe mana walu yabwade yao owashashi wao wandu wajoya abo wapula onimbabalu kumani wejawedea wandu na wainyore parce que wakwati na hata namna yoshinda wajargumente gamjoke diaspora wenjilo wandu wanao na mbabalu kumani owaloko moribenge kwa tsurongo wenjilo wandu wanao na mbabalu kumani mbabalu kumani wae kati na isu kati na mle kati na mfubi womboshele wolamri kao hajihansi ukaya zefaida de zahibi nafsi zenongoza hundra conseiller sedali ne delegation mbabalu kumani wa aeroport ya Charles de Gaulle zilatinongoza jojua zihunde manadamu islamu lo harma serikali wamba conseiller wadelese wajao hamama civil simple hama wonda sekarla Komori ngarijao mria jauno handongoza hiyonsi yamba ataloteli kwatu ataloteli ya 50 euros kwatu ajiriliwa sheni ndungo ndo adola lo hao wejahuna bongwe berjo au hanzani wao na nyao na fami halafu ye yangurango harma magari na loteli na fijo yene mrumsheno wana halafu ike wandu jawala yajua wewe vumbulo bonsi jubanu nguwa buliyoko msawa jende hata mba taxi yoto walibiyandi ni sheke bala wakanza warenge RRB wajite pari wande mohao waparso aeroport la emana watu buhamrubala ya opoze mwatu onate potira mona juzi yato jabala wa sekurize laboko mbabalu kumaniola il s'en fout wala katina haja hata wale haruhane delegation ila hafanyaze kuzahe pia harengeze mala tarmwe maleti hawaza ukangu jarma mkonti jau ganzote pensambendu fulani na bomono ye makonseye wahe no andu adunga naye waja kauzingarani wanashow aeroport watozo adabu na bo habari adunga nao yo de delegation ya shale garla handani la rais le roha ye labilike ndelahi makonseye wahe ne delegation ebali andu abida adunga nao wenzao hayo la liu normalement ho malala lao ikabidi kakati l'hotel hiyo l'hotel ya kote wandrahe wala wajirwa l'hotel waka proximite naye wafanyeze azi zao haruma mahala hujoka ya apeze hujoka neze ndongo pia za ubidi heni mruhamada wala wahunde wakatoa wafanyazi shangwa johunenu siku waongwa kubalio wajua vurizwa monziani ndungo ndala loa mwanamsho au mwananya au mwanashewae kana peju na balola mruwazi wa waziri hau wazi wa konseye hawango mdungu jilibio ya dieranda angelo tela umbano kafe kamsono kaula timbata ufikiri wandu halafu wajoko kabwado bilamba narifanye jao ikamnunge na ndongo na konseye mwananya hawe mhuwahi hawe mkaribu maho kaya
trawe manadamu wala bema nazila za uhunda de namna ya utreteyo shala alhakika Emmanuel Macron haumru mrajina kata josbitia bale conseil wahe de communication henda mahanu ikeo banyo ndi haongu delese wa hamamrutsi na mradi halafu rais waile ujire ko importance dene famia ene mrumishe no wana wajiprotege shabo wandu wala bahi wala ndu amandu marensi na wala ndu wajomfanya we hazahi yajo kwamba nge rais alafu nyinyi wako mori mlo hunu mdiro mwerema hiyo ukana banu babalu kumani ulange na mradindi kola manadamu julhani la manadamu julhani mana mshahid suonge Dubai nge mwadenge endi shabo enda arumale loteli ona la pita la yanse mana arumale loteli na arumale koli Dubai habirenza endi nguswanyeze swenza hiyo halafu uno wandu ya wabaloja hunu wamba delegation ya makonseye na wandu wae hawaransi Charles de Gaulle wajende haruma katika ungu jose riski ziloba nukanga simasho hezi jurobon siju habahati banunga wandu ambao kanga wandu wavura karafata fanja nunga walo haruma uziro lahani zopia nunga monawe resistance do kanga riintimideo garongo wao shahakika ikaze nongo zijiriyo sendo anza zijiriwa na nyasi yabo ya responsable handani demru ya wangaja wabaloja ba miendo mbabalu kumani wonde wabea hunu ha passeport diplomatique wonde wabea hunu ha affaire d'etat wonde wabea hunu en tant que responsable wa serikali yabo yende akabidi alenge protection yao rango wakati wajo sabonsi o harumwensi hata wajwale jai komori ngo harume dhamana ya rais wa hedauli ebengeze fami wandwa mji etijinda wabi wanzwarenge dhamana no ekamrwa saa kubaluke mdo yarengwa dhamana ni societe unongo fulani yemruona jiprotege he serikali wandu wajoja hunu agresewa na wareje mbabalu kumani yarenge protection yao iyo yode nongo abidi fanyishi hebanu wandu atika jinga gasaru mansi ngasimo hazini banu bo accident de travail si simbre ko zizo hazini ye societe nga prenant charge rekanga au are maladie rekali banongo jonda bala pia ze soinzila ye le hazini yao doarenga seto amani mwana nyasi conseil dali niheni mrujo jabanu hatabishiwa haruma delegation ya raisi uonge haruma zeto amana za raisi tabora isina rengeze to manazahe ya kufuro wandu wao ya waangalie za aggression zao yende jo andamnize yende jo faze no pia shangwa jo jahungo jonabo haja aggression abala dabo kabatata mba kanendamnizo ambando ngo raisi kana umfanya geste ya ukaya bala harengeriski hasba bundae kabasa tamango jo fan shabala ba si wako mori abode hali olizo ngwanza oni swami habode hali otselewa ba halafu mjonu manze mrisingare sisi mdore ndaendeni no narzie releo kaensi ketina walezi yensi wa huwatu no ananyasi walo harmale janvi wala warengwa maotaji kwatina hata ndongo wa johunda afudhale kawa tawa watijofa bure hauka hata sila dhama na zabizi wa protege no kazitu wa protege sa au contraire ngao harmariski nziro yahemesha hao neze fami za hao mbabalu kumani waeche de ujiprotege ne fami yae neze riski zonti pia yende ya jikuvre shaka tutsamru jendo hautu jenda tabotikanzani mwelezeni yabo rikaze yabo rijeri hundani halma mpango wa seka mgwa benze wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh eni wanzambeza anzo ya mbengu jojo hamba almuradinga mjoka ya maje manfu mitsi ndudingo kansine ishia ne rendaje yabo eni wanzambe beti zabo nambi wassalamu alaikum